ও আইলি हाँ आइले आता हमरा ज्यादा ज्यादा पूछते हैं ना? हाँ तू बोलती तो कहीं तो पूछते रही बोलती आप सब तुर का ना मो एने सब तेरिया मातले बना तुम दे दो सब तुर का ना है যদি না এ দেখ না হতো তুই হাঁকা কেনলি এতে আমরা যাবো কি কর সব তুর কানা হয় না এলে না হতো তুই হাঁকা কেনলি আমরা যাবো কি করতে তো মনে এটা বিটা একটু ধরবি ধরকে র র র কাজে আলো তুর কানে হয় ও মনো কাজিয়া লাগি কোনো লাভ নেই খে জঙ্গল সে কি করে লাভ ওটা চিন্তা কর আমরা মারামারি ইয়ার কথা কি দিকে ছেলে দিবি তো মানে একা মারতে ইয়া কাজিয়া লাগতে লাভ নেই খে আমরা হিয়া জঙ্গলটা হেরাই দিয়েই কিরকো ঘর যাব ওটা চিন্তা কর তোরা অকল কাজিয়া লাগতে থাকবি নাকি কি বলি अगेन बोल ओके है করন দাও ওই সামনে থাকি করন সামনে পিঠটাই সামনে উঠা लगला जी हम देखे কোন নমা কম হ ঠিক আছে এনে এর করকে তারপর তুই ওকে দেখবি না তুই এর কো কর ইয়ালে ঘুরাও পারলে और को घुरा बेरो तू साइड जा कौन दबा का देख तू एयर करके देख साइड देख तू मूव टू एयर करके घुरा को उल्टा पुल्टा के देखाबी এইটো ইয়াবা জঙ্গলি বনাই আছে জঙ্গলি বনকে কিরকো লাগে ভাল লাগে না ভালাই লাগে করন দা আছে এফালে আছে জঙ্গলি কিরকো লাগে এক জঙ্গলি বল দে কিরকো লাগে হ্যাঁ ভালো লাগে হিয়া একবার গরু আইলে মানুষ আইলা উলাইলা আমরা তো উলাতে পারবে এরকম বুঝছিস ওই তুই এদিকে দেখ ইয়াকে দেখ সবাই ইয়াকে দেখ হ্যাঁ তুই বল আমরা লাগাতে বল লাগা লাগা हाँ ते गिरबी आको माने एरको लगा फिटके दबी एकदम एक्शन ए ना ए लगा ली रे लगा यार लगा तू देख করতে না জানো पेटे लगा লাগাবো লাগাবো हाँ तू एकदम फट के घुरी आरो कॉमेडी निस ने घुरा को काली दे उठ हां उठ घुरा दे पटक उठ जा गिर जा हां गिर रेडी पूरा एकदम रागा के फिटके के गिर एकदम या करके कष्ट होला जा कुदे का ओए तू साइड ना सांस ना करा पूरा या कुदे का स्पीड आए हाय कुदे का हां तासत एते मार एक मार 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 ठीक है कुदे का आए कुदे का या कुदे हाँ आसे तुई मोट आसे याक एक बार दे लाको आय पकड़ो कुदे का बुआ कुदे का आय बोले कुदे का पकड़ो या करन के मार के गिराए दे पकड़ो गिराए दे एक लाई याके मार मार ठीक है आसे पकड़ो याक दे यार कर दे पकड़ो यार कर दे पकड़ो दे पकड़ो दे रखा के दे पकड़ो यार हां आरेक बार भरी तैयार कर लादा एक लादा ता सब पिटके दे पकड़ो दे दे हां ठीक है पूरा मार खाली ता मुके दिया तासो तारो तू एकदा लागाइते निया मारबी माने ऊपरे मारबी म डक्के দিব সময় মারজো ওই ক্যামেরা মই মারবো এইফালে দেখা মই মারবো হ্যাঁ তুই মারবি মানে এক বহেট বঠে দিব আর এখানে আরো বঠে দিব আরো মারবো মুকে আরো মারবো ফিটকে যাব পুরা আই ভাগ ঠিক আছে তারপরে মাথানে বলবে এরকম প্রথমে এরকম এনে কর মানে এরকম করতে এরকম কর মই সাইড হয়ে দিব মানে করলি না তারপর লগवा দে देखिए सर